Kompanija iz US nas s vremena na vreme kontaktira sa idejom da istestiramo neki od njihovih softvera. Do sada smo testirali dva, Data Recovery Wizard i To Do Backup. Oba spomenuta softvera koristimo. Data Recovery Wizard nam je jednom prilikom spasao bitne podatke, a To Do Backup koristimo veoma često u situacijama kada treba da kloniramo kompletan SSD. Linkove od ovih testova pronađite u opisu. Danas na testu imamo Rec Experts, softver koji je namenjen snimanju ekrana sa idejom da apsolutnim početnicima omogući da taj proces izvedu krajnje jednostavno, ali pored toga nudi neke specijalne funkcije koje ostali poznati softveri za snimanje ekrana jednostavno nemaju. Ok, da se odmah nešto razumemo. Mi godinama koristimo OBS za snimanje ekrana i reč je o vrhunskom softveru, ali iz US Rec Experts ima neke opcije za snimanje koje OBS nema, pa čak i kada se potrudite pronađete neki plugin. Da ne spomenjamo moment u kome je potrebno ozbiljno preznanje kako biste podesili sve u OBS-u, to jest podesili taj neki plugin. Ok, koje to opcije Rec Experts ima, a OBS nema? Za početak, mogućnost snimanja selektovanog po želji regiona ekrana. Zakazivanje pomenutog snimanja u željeno vreme, snimanje enkriptovanih videomaterijala na platformama poput Netflixa, snimanje više ekrana istovremeno, ekstraktovanje zvuka iz videomaterijala putem AI pametne tehnologije, skrivanje status bara tokom snimanja zapisa, mogućnost paljenja efekta zelenog ekrana, odnosno green screena, redukcija šuma i povećanje jačine audio signala mikrofona. A tu su i automatska podela snimka kao i prekid snimanja, ugrađeni media player, ubrzavanje reprodukcije samog snimka, hvatanje screenshota i na samom kraju tu je 24-časovna tehnička podrška, što znači da u bilo kom momentu možda kontaktirate iz US tim koji će vam pomoći oko ovog softvera. Međutim, opet naglašavamo, skoro sve ovo se može uraditi putem OBS-a, to jest njegovih pluginova, ali opet naglašavamo da je za to potrebno dosta znanja i iskustva u ovom softveru, da znate sa kojih izvora smete da skidate pluginove i slično. Jednostavno rečeno nije jednostavno kao u Rec Expertsu, u kome sve funkcioniše instant po njegovoj instalaciji. Takođe, ono što nam se mnogo svidelo je što na samom sajtu postoje detaljni video tutoriali na temu kako se ovaj softver koristi. Interfejs je krajnje jednostavan i izuzetno pregledan. Kako ja to volim da kažem, morate baš da budete idiot da bi vam uspelo da ne znate da koristite ovaj softver. Na glavnom ekranu možete upaliti, to jest ugasiti web kameru, sistemske zvukove i mikrofon ili izabrati neki od izvora ukoliko ih imate više. Ako imate više ekrana, možete izabrati koji želite da snimate ili da snimate sadržaj sa svih ekrana istovremeno. Opcija koja nam se posebno svidela je snimanje po želji predefinisanog regiona, što je recimo nama izuzetno zanimljivo kada pripremamo sadržaj za društvene mreže. Pa da ne bismo ulazili u DaVinci Resolve i editovali, možemo recimo jednostavno napraviti kratak reel ili shorts koristeći ovu opciju. Kada pričamo o podešavanjima web kamere, praktično je sve prisutno što ta neka web kamera može da pruži, pa se možete detaljno igrati sa podešavanjima. Ono što nam se takođe veoma svidelo je mogućnost odabira oblika web kamere, to jest možete izabrati između pravogonika ili kruga, a verovatno u nekim sledećim verzijama softvera će biti moguće dodati i drugačije oblike. Moguće je i rotiranje web kamere u svim pozicijama, njeno mirorovanje i slično. Ali i njeno povećanje i smanjivanje jednostavnim povlačenjem ivice kamere, odnosno ivice prozora kamere. Podešavanje za mikrofon nam donose pored standardnih i opcije kao što su Microphone Noise Reduction i Microphone Boost. Pa hajde da vidimo šta prva opcija radi, to jest na koji način uklanja nepoželjnu pozadinsku buku. Sekiraši, ovo je Rec Experts iz US software bez uključenog noise reductiona, kao što čujemo ventilator u pozadini. Trenutno se vodi bitka, ne znam da li mogu da ga nadjačam, ali šta bi bilo ako uključimo noise reduction? To ćemo probati u sledećem primjeru. A ovako bi trebalo da zvuči Rec Experts iz US software sa uključenim noise reductionom. Ventilator je isto na solidnoj razdaljini i solidno je glasan, tako da vidimo da li će ovo ispasti dobro u postu ili ćemo nešto morati ipak da preuzmemo dalje. Ok, mi već imamo jako kvalitetan audio tehnika 4033A mikrofon, ali pošto smatramo da velika većina finalnih korisnika koristi webcam mikrofon, hajde vidimo kakve su razlike u zvuku u tom scenariju. Sekiraši, ovo je zvuk web kamere i to bez noise reductiona, koristeći Rec Experts aplikaciju. Ne znam koliko se čuje tačno noise, ali vidjet ćemo šta će program uspeti da uradi ovoga puta. A ovoga puta imamo zvuk preko webcama i to sa uključenim noise reductionom, putem Rec Experts aplikacije. Šta mislite, da li je aplikacija dobro radila posao ili ne? Sekiraši, ovako ćete zvučati bez Microphone Boosta putem Rec Experts aplikacije. Međutim, da li ćete zvučati isto kada uključimo Boost opciju? Držimo glas na istoj jačini, ali da li je Rec Experts uspeo da odradi nešto sa Boost opcijom? Ili ne?
Iskreno, nama se čini, to jest sigurni smo 100%, da Microphone Boost opcija radi isto neku vrstu noise reductiona, jer pored otvorenog prozora se više nije jasno mogo čuti saobraćaj automobila. U sledećem meniju možemo detaljnije podešavati izvore zvuka, to je sistemske zvukove i sam mikrofon. U game modu je potrebno da odaberete administratorski pristup Rec Expertu, a po paljenju igre ćete lako izabrati prozor ili ekran u kome se nalazi igra. Što se tiče podešavanja kvaliteta snimka, možete izabrati kodek ili kontejner i super je što postoji MKV kontejner, jer u slučaju da vam nestane struje, restartuje se računar i slično, fajl će vam biti sačuvan, to jest možda će faliti nekih 5-6 sekundi. Kada pričamo o kvalitetu snimka, postoje 3 opcije: standard, high i original. Dok će standardni snimci biti manje kvaliteta, bit će i blagonakloni prema vašem prostoru za skladištenje i obrnuto, bilo da je to HDD ili SSD. Što se tiče frame rate-a, zanimljivo je da možete snimati sve do 144 sličice u sekundi, ali kada smo uključili snimanje, naletili smo na poprilično grumuljičav prikaz, da se tako izrazimo, to je slika je bila puna artefakta, bez obzira koji preset smo izabrali. Software podržava hardversku GPU akceleraciju, ali paljenjem i gašenjem iste nismo dobili nikakav napredak. Ispostavilo se da je ovde problem do XR mašine koja je u potpunosti zasnovana na AMD komponentama, ali se ispostavilo da Rec Experts radi kako treba na računaru koji ima Nvidia grafičku kartu. Pritom, naglašavamo da je ovo bio slučaj samo isključivo tokom snimanja CSGO naslova. Pored snimanja web kamere, unutar EaseUS Rec Expertsa možete pronaći zanimljivu opciju snimanja enkriptovanog sadržaja na platformama poput YouTube-a, Netflixa i slično. Nakon što pritisnete na ikonu željene platforme, vaš pretraživač će se automatski prebaciti na njenu web stranicu, dakle možete snimati sadržaj. Dobra stvar je što možete unutar samog softvera proveriti da li vam se dopada ono što ste zabeležili, a sam meni je podeljen tako da se lako snalazi u njemu. Sa leve strane imate player gde možete pustiti taj neki video materijal, editovati određeni deo snimka, lako ekstraktovati samo zvuk, pa čak i dodati uvodnu, odnosno odjavnu špicu. Sa desne strane možemo razvrstati snimljeni materijal po video zapisima, zvuku kao i screenshotovima. Takođe, ukoliko se vratimo na glavni interfejs, primetit ćemo ikonu Watermark, gde kao što i samo ime kaže, možete birati da snimete određeni zapis bez vodenog žiga na snimku. Ili pak možete ukucati neki tekst ili postaviti logo. Možete se igrati sa providnošću, naravno ukoliko ne želite da pokrijete ceo zapis sa vodenim žigom. Pozabavimo se sada sa 3 opcije koje su na raspolaganju, a to su Auto Split, Auto Stop i Task Scheduler. Najpre imamo Auto Split gde možemo podesiti vremenski interval snimanja zapisa, kao i njegovu podelu, na vreme izraženo u minutima ili veličini samog fajla u megabajtima. Pa možete odabrati vrednost po želji. Očekivano, ovo možete podesiti kao stalnu operaciju ili jednokratnu, a isto važi i za autostop gde možete namestiti kog datuma i vremena će se vaše snimanje zaustaviti, koliko dugo biste želeli da snimate, kao i veličinu samog fajla. Ovde možete čak i podesiti komandu u vidu gašenja samog programa, gašenja samog računara ili da se nešto desi. Ta scheduler opcija je genijalna. Tu možemo dati zaduženje softveru da snima ono što želimo kada to želimo. Sam proces nije mogao jednostavniji da bude, pa čak i da su pokušali. Daćete odgovarajući naziv vašem zadatku, odabrati učestalost, početi datum i vreme, te trajanje. A onda se igrate sa samim odabirom prostora za snimanje, izvora zvuka, da li želite da koristite web kameru ili ne, kao i šta će Rec Experts raditi kada završi sa snimanjem. Sam EaseUS nudi plan za pretplatu koji možete odabrati, bilo da je u pitanju mesečna, godišnja, doživotna, a postoji i biznis licenca. Pa je naš savjet da odete na njihov web sajt, u opisu imate link i malo sve istražite. Gledano kroz X priznanja, ovaj softver je zavredneo X Gold priznanje i možemo ga preporučiti svima onima koji bez mnogo priznanja žele da na jednom mestu imaju sveobuhvatni softver za snimanje ekrana sa gomilom naprednih, ali na kraju dana jednostavnim funkcijama za korišćenje. Takođe, imajte na umu da u roku od 30 dana ako vam se ne svidi Rec Experts, EaseUS će vam vratiti vaš novac. Ovo važi za prvu varijantu ovog softvera, ali imajte na umu da postoji i besplatna varijanta koja ima neke određene limitacije, istini za volju, ali iskreno za većinu korisnika, početnih i srednjih prokteva će i tekako da završi posao. Tako da, probajte pa nam javite u komentarima kako vam se dopalo i šta vi mislite o ovom softveru. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!